اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ کوئی اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ انہوں نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ ان کی آواز میں درد تھا مگر یقین اس سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کہانی ہے بی بی فاطمہ کی، جو صبر، امتحان اور اللہ پر یقین کی ایک ایسی مثال ہیں جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ مدینہ کی ایک سادہ سی زندگی، جہاں ہر دن سادگی، محبت اور عبادت میں گزرتا تھا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا گھر دنیا کی دولت سے خالی تھا، لیکن ایمان اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ مگر یہ سکون بھی ہمیشہ آسان نہیں تھا۔ ایک دن صبح کا وقت تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بی بی فاطمہ نے چولہے کو دیکھا، خالی برتن، اور پھر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف دیکھا جو بھوک سے بے چین تھے۔ ان کے دل میں ایک درد اٹھا، مگر چہرے پر صبر تھا۔ انہوں نے دھیرے سے حضرت علی سے کہا، آج گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں۔ حضرت علی نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں چنتا صاف دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں، شاید کہیں سے کچھ کام مل جائے۔ وہ گھر سے نکل گئے۔ دھوپ تیز تھی، راستے سنسان تھے، اور دل میں صرف ایک ہی فکر تھی، اپنے بچوں کی بھوک۔ ادھر گھر میں بی بی فاطمہ نے بچوں کو بہلانے کی کوشش کی۔ انہوں نے انہیں اپنے پاس بیٹھایا، کہانیاں سنائیں، مگر بھوک کا احساس بار بار انہیں رلا دیتا تھا۔ ایک بچہ روتے ہوئے بولا، امی ہمیں کھانا چاہیے۔ یہ سن کر بی بی فاطمہ کا دل جیسے ٹوٹ گیا، مگر انہوں نے اپنے آنسو چھپا لیے اور کہا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ انہوں نے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی۔ ان کی آواز میں درد تھا، مگر یقین اس سے بھی زیادہ تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت علی واپس لوٹے۔ ان کے ہاتھ خالی تھے۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں اور دھیرے سے کہا، آج بھی کچھ نہیں ملا۔ گھر میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ خاموشی صرف آواز کی نہیں تھی، بلکہ دلوں کی بھی تھی۔ بی بی فاطمہ نے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ حضرت علی نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک غریب آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، چہرہ تھکا ہوا تھا اور آنکھوں میں امید تھی۔ اس نے کہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت علی ایک پل کے لیے چپ ہو گئے۔ ان کے پیچھے ان کا اپنا گھر تھا، جہاں بچے بھوکے تھے، اور سامنے ایک اور بھوکا انسان کھڑا تھا۔ انہوں نے بی بی فاطمہ کی طرف دیکھا۔ بی بی فاطمہ نے بنا کچھ کہے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا، ایک ایسا اشارہ جس میں صبر، ایمان اور قربانی تھی۔ گھر میں جو تھوڑا سا آٹا بچا تھا، انہوں نے وہ اٹھایا، روٹی بنائی اور اس غریب آدمی کو دے دی۔ بچے دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں سوال تھے، مگر ماں باپ کے چہرے پر جو سکون تھا وہ کسی اور ہی دنیا کا تھا۔ غریب آدمی نے کھانا لیا، دعا دی اور چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا اور گھر میں پھر وہی خاموشی لوٹ آئی۔ اس بار خاموشی اور بھی گہری تھی۔ بچے دھیرے دھیرے سو گئے، بھوکے ہی۔ بی بی فاطمہ ان کے پاس بیٹھی رہیں، ان کے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر انہوں نے آواز نہیں کی۔ حضرت علی ایک کونے میں بیٹھے تھے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سی کسک تھی، مگر ساتھ ہی ایک سکون بھی تھا کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا۔ رات گہری ہوتی گئی۔ اچانک بی بی فاطمہ نے دھیمی آواز میں کہا، کیا ہم نے صحیح کیا؟ حضرت علی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اگر یہ اللہ کی خوشی کے لیے تھا تو اس سے بہتر کوئی کام نہیں۔ مگر دل کے اندر کہیں ایک درد تھا، ایک سوال تھا، ایک امتحان تھا۔ رات کے سناٹے میں بھوک، صبر اور یقین ایک ساتھ مل کر ایک ایسی کہانی لکھ رہے تھے جسے صرف اللہ ہی سمجھ سکتا تھا۔ لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے، اور جو ہونے والا تھا وہ ان کے صبر کو اور بھی گہری آزمائش میں ڈالنے والا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گزر رہی تھی، مگر اس گھر کی خاموشی میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ بی بی فاطمہ بچوں کے پاس بیٹھی تھیں۔ ان کے سوکھے ہونٹ اور ہلکی ہلکی سانسیں ان کے دل کو چیر رہی تھیں۔ انہوں نے اپنے آنچل سے ان کے چہرے پوچھے اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ حضرت علی ابھی بھی کونے میں بیٹھے تھے، ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے اور ہونٹوں پر دعا تھی۔ اے اللہ،
तो हमारे हाल से वाकिफ है, हमें सब्र दे और हमारी औलाद पर रहम फरमा। सुबह का उजाला धीरे धीरे फैलने लगा, मगर उस घर में रात जैसी ही हालत थी। बच्चे उठे तो उनकी आंखों में भूख साफ झलक रही थी। उनमें से एक ने कमजोर आवाज में कहा, अम्मी, आज खाना मिलेगा ना? ये सुनकर बीबी फातिमा का दिल फिर से कांप गया। उन्होंने अपने जज्बात छुपाते हुए कहा, इंशाअल्लाह आज अल्लाह जरूर करम करेगा। उसी वक्त दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार आवाज पहले से भी ज्यादा भारी लगी। हजरत अली उठे और दरवाजा खोला। सामने एक और आदमी खड़ा था, मगर ये पहले वाले से भी ज्यादा कमजोर था। उसकी आंखों में भूख के साथ साथ बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, मैं मुसाफिर हूं, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? हजरत अली के चेहरे पर एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उन्होंने पीछे मुड़कर घर की तरफ देखा, जहां अब कुछ भी नहीं बचा था। उन्होंने धीरे से कहा, भाई, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मगर तभी पीछे से बीबी फातिमा की आवाज आई, ठहरिए। उन्होंने अपने सिर से दुपट्टा उतारा और अंदर चली गईं। कुछ देर बाद वो एक छोटा सा बर्तन लेकर आईं, जिसमें थोड़ा सा पानी था और कुछ सूखी खजूर के टुकड़े। उन्होंने वो सब उस मुसाफिर को दे दिया। हजरत अली ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, ये तुमने कहाँ से? बीबी फातिमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कल बच्चों के लिए थोड़ा सा बचा लिया था, मगर आज इसकी जरूरत उससे ज्यादा है। मुसाफिर ने वो लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी और चला गया। दरवाजा बंद हुआ और इस बार घर में जो सन्नाटा था वो पहले से कहीं ज्यादा भारी था। बच्चे अब और भी कमजोर लग रहे थे। उनकी आंखों में अब सवाल नहीं थे, बस थकावट थी। बीबी फातिमा ने उन्हें सीने से लगाया और खुद भी रोने लगीं, मगर फिर तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। हजरत अली ने धीरे से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मगर मैं तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। बीबी फातिमा ने जवाब दिया, अगर हम अल्लाह के बंदों के लिए नहीं देंगे तो अल्लाह हमारे लिए कैसे देगा? उनकी बात में एक सच्चाई थी, मगर इंसान होने के नाते दिल का दर्द भी उतना ही सच्चा था। दोपहर तक हालत और खराब हो गई। बच्चों में से एक अचानक बेहोश हो गया। ये देखकर हजरत अली घबरा गए। उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाने की कोशिश की, मगर कोई असर नहीं हुआ। बीबी फातिमा की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, अब और कितना इम्तिहान। उनकी आवाज में दर्द था, मगर शिकायत नहीं थी। उसी वक्त एक और दस्तक हुई। इस बार दस्तक इतनी जोर से थी कि जैसे किसी ने दिल के दरवाजे पर चोट मारी हो। हजरत अली उठे और दरवाज़ा खोला। सामने एक और शख्स खड़ा था, मगर ये पहले वाले से भी ज्यादा अजीब था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ जानता हो। उसने कहा, मैं भूखा हूँ, क्या मुझे कुछ मिल सकता है? हजरत अली ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। मगर वो शख्स मुस्कुराया और बोला, क्या सच में कुछ भी नहीं? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा भरोसा था, जैसे वो उनके दिल की हालत जानता हो। बीबी फातिमा भी पास आ गईं। उन्होंने उस शख्स को गौर से देखा और उनके दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर हमारे पास कुछ होता तो हम ज़रूर देते। वो शख्स कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अल्लाह सब देख रहा है और उसका इनाम बहुत बड़ा होता है। ये कहकर वो मुड़ गया और चला गया। हजरत अली और बीबी फातिमा एक दूसरे को देखते रह गए। उनके दिल में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ होने वाला है, मगर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। शाम होने लगी। घर में अब बिल्कुल सन्नाटा था। बच्चे थककर सो चुके थे, मगर उनकी हालत अभी भी नाजुक थी। बीबी फातिमा एक कोने में बैठी थीं और उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात थी, सब्र, सब्र। मगर उनके दिल के अंदर एक तूफान चल रहा था। हजरत अली ने उनके पास बैठकर कहा, मुझे लगता है आज का दिन हमारे लिए एक बड़ा इम्तिहान था। बीबी फातिमा ने जवाब दिया, और शायद अभी खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त अचानक घर के अंदर एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। दोनों ने चौंक कर इधर उधर देखा। रोशनी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी और उनकी दिल की धड़कनें भी। ये कोई आम चीज नहीं थी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था, और जो राज अब खुलने वाला था वो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल चुकी थी, जैसे कोई नूर आसमान से उतर आया हो। बीबी फातिमा और हजरत अली दोनों खड़े हो गए। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, मगर उस नूर में एक अजीब सा सुकून भी था। अचानक उस रोशनी के बीच एक आवाज गूंजी,
नर्म मगर गहराई से भरी हुई। ए फातिमा, ए अली, तुमने सब्र किया और अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गए ये कोई आम बात नहीं थी, यह अल्लाह की तरफ से एक पैगाम था। बीबी फातिमा ने कांपती हुई आवाज में कहा, ए हमारे रब, हमने तो सिर्फ तेरी खुशी के लिए दिया, मगर हमारे बच्चे। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक बच्चों की तरफ से हलचल हुई। दोनों दौड़कर उनके पास गए। जो बच्चा बेहोश था उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी ताजगी थी। बीबी फातिमा ने उसे गले से लगा लिया और रोते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने हमारी सुन ली। हजरत अली ने भी आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों में शुक्र था और दिल में सुकून। उसी वक्त दरवाज़ा अपने आप खुला। दोनों ने चौंक कर देखा। बाहर वही तीनों लोग खड़े थे जो अलग अलग वक्त पर आए थे, मगर इस बार उनके चेहरे बदल चुके थे। उनके कपड़े साफ थे, उनके चेहरे पर नूर था और आंखों में एक अजीब सी चमक। बीबी फातिमा ने हैरानी से कहा, आप? उनमें से एक आगे बढ़ा और बोला, हम वो नहीं हैं जो तुम समझ रहे थे। हजरत अली ने गौर से देखा और उनके दिल में एक अजीब सा एहसास जागा। दूसरे ने कहा, हम तुम्हारे सब्र की आजमाइश लेने आए थे, अल्लाह के हुक्म से। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, और तुम उस इम्तिहान में कामयाब हो गए। ये सुनकर दोनों के दिल कांप उठे। बीबी फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी और शुक्र के थे। पहले शख्स ने कहा, तुमने अपनी भूख को भूलकर दूसरों को खिलाया। तुमने अपने बच्चों की हालत देखकर भी अल्लाह पर शक नहीं किया। दूसरे ने कहा, यही असली सब्र है, यही असली ईमान है। तीसरे ने अपने हाथ उठाए और कहा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दिए हैं। अचानक घर के अंदर खाने की खुशबू